हज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुनो। बादशाह सलामत के 3 शर्तें, जिसने बादशाह सलामत के 3 शर्त माने तो वो अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कराएगा। हज़रात ये ज़रूरी ऐलान सुनो। बादशाह सलामत के 3 शर्तें, जिसने 3 शर्तें बादशाह सलामत की मानी वो अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कराएगा। हो रहा मस्जिद में चलते हैं, बादशाह सलामत की 3 शर्तें हैं, पूछते हैं जाके बादशाह सलामत से ये 3 शर्तें कौन कौन सी हैं, क्या पता हमारी भी अल्लाह मियाँ सुनी ले। चलते हैं बादशाह सलामत के पास, काम को छोड़ो, काम फिर हम कर लेंगे। बादशाह सलामत ऐलान करवा रहे हैं कि मैं अपनी बेटी का उसको रिश्ता दूंगा जो मेरी 3 बातें मानेगा, उस पर अमल करेगा। ओ यार, सारी ज़िंदगी गुजर गई गरीबी च, शायद मैं भी टुर जावे, मेरी किस्मत बदल जावे, मैं भी जाना, मैं भी बादशाह दे जाके सवालों का जवाब देना वा। ट्राई मारने आए भाई, बादशाह ने ऐलान किया, मैंने आज ही सुना है। मुझे लग रहा है आपकी भी शायद तो किस्मत खुलने वाली है। हम भी जाते हैं, जाकर देखते हैं बादशाह की क्या 3 शर्तें हैं। जाते क्या पता आपकी भी किस्मत खुल जाए, आपकी भी शादी हो जाए। चले। मैंने भी सुना था ऐलान बहना। अच्छा। लेकिन मैं भी बोलता हूँ कि मैं जाऊँ चक्कर लगाऊँ कि बादशाह के कौन से 3 शर्त है। हाँ, हमारी तो दुआएं आपके साथ है। आप जाओ, हमारी दुआएं आपके साथ है। ठीक है बाजी, मैं जा रहा हूँ और बस दवाओं में याद रखना, इंशाल्लाह हम भी आए साथ। मैं पूरा करूँगा। चलो आ जाओ। चलो चलो चले भाई, चले देखते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपकी बात बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम। बैठो। बादशाह सलामत, वो आपके 3 शर्तें हमने ऐलान सुना है। वो ऐलान किया है तो तुम बह जाओ और 2 भी आते पे दोनों इकट्ठे सारे सुना था। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं उसके। आ जाते लोग भी तो दस देने हैं। ठीक है। चलो ठीक है बाबा जी। या अल्लाह पाक, मेरी किस्मत भी कुछ चंगी हो गई। अल्लाह पाक, बादशाह सलामत ने जो ऐलान करवाया मेरी किस्मत भी हो जाए, खुल जाए। ओए ये चूचा जिहा किधर जा रहा है? ओए मैंने लगता कि बादशाह दे ऐलान सुन के दरबार ही तो नहीं जा रहा। ओ यार जी, अगर ये गया तो मेरा तो काम खराब हो वैसी। बहरहाल चलो, मिलता था इन्हों मैं। ओए ओए अन्नी दे ओए अन्ना ते नजर कोई नहीं आंदा। खरगोश दे कन्ना ते तेनू नजर नहीं आंदा। ओ खरगोश दे कन्ना लिया ओ तू मैनू तो कह रहा है और सुके बताऊंगा सुकी कुडनी है तंदूर वाली है। और तू मेरे च वजदा फिरना है, तेरी अखां के बंटेन बंटे बंटेन। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? मैं चला, तू किधर विच मेरे वजन ने हैगा? मैं तो बादशाह सलामत ने ऐलान किया, मैं तो उधर जा रहा हैगा। ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਜਾਊਂਗੇ ਚਾਵਲ ਮੰਗਣ। ਉਹ ਛਾਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ। छापर तेरे को हैगा? छापर तो हाँ तेरा। ਉਹ ਲੰਤੀਆ, ਉਹ ਛਾਪਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? मैं भी बादशाह सलामत दे दरबार ते जा रहा, उन्होंने ऐलान किया, मैं कहा चलो मेरी भी किस्मत बन जाए। और तेरी किस्मत खाक बननी है और तेरा काम है सड़कां गलियां ते मंग के खाना। तू वो मंगया कर बादशाह कोल, मैं जाना। नहीं नहीं, मैं नहीं मंगना चाहिए, मंगना तेनू पैना चाहिए। लिफाफे वालिया तेरा मुंह हैगा, तेरा बादशाह सलामत दा की काम हैगा? मेरा फटे हुए लिफाफे और मुंह में फौतकी वाले रुकिया और नशैया और टोर तू दोनों चले जा लेना, वेख लेने। चलो कहनी किस्मत बन कहनी किस्मत तेज है। चलो चल आ जा फिर। चल फिर। अब शैम्पू दे मुंह वाले अब फटे हुए छापर आर तेरा मुंह है। और मेरी सुनी जानी, तेरी नहीं सुनी जानी। बताऊं दे मुंह वाले तेरी नहीं सुनी जानी, मेरी सुनी जानी। बताऊं दे मुंह वाले आया, बताऊं दे मुंह वाले आ जा आ जा। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਨਾ ਅੱਡ ਪਵੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਭੌਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਵਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਵਨ, ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। मदीर ते अगे बड़ी इकट्ठी हुई पई है। हो बादशाह सलामत, हो बंदे भी आ गए। अच्छा आनते। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। बादशाह सलामत। सलाम। आओ भाई बैठो। बादशाह सलामत की हाल है? शुक्र अल्लाह दा। बादशाह सलामत, अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। अच्छा आ गए जे ऐलान किया है मैं जी। बेटी दी ये शर्त हैगी है
یہ شرط ہے بھی ایک تو قرآن پاک پڑھا ہوئے اچھا جی دعا ساری رات عبادت کرے اچھا تے ایک تری شرط ہے کہ یہ جڑے سال بعد روزے آنے نا ہاں جی وہ سارے روزے رکھنے ٹھیک ہے ہاں جی تیسری شرط یہ ہے تیسری شرط ہے اچھا اچھا اب گل سنو تو تے میں تے کسے کم دے ہی نہیں ایویں ہی آپ کسی کام دے نہیں ہے اوے ایسا تا کدی پڑھی نماز ہی نہیں نہ کدی روزے رکھے اوے اے اسی بابے دی شرطاں کیویں پوریاں کریے ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ او یار اسے گل تو میرا تا دل ہے کہ میں تے تو بھجو ਮੈਂ ਆਪ ਭਜੂ ہے تو بھی بجڑا ہے ایویں اوے تو تا بڑا تو اچ کی آیا سی اگر نبھا سکنا ہے بادشاہ دے کول تے تو نبھا لے ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਨਿਭਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ سلامت او ਦੇ بھائی میرے تو تے کام نہ ہوندا بڑا کام اوکھا ہے میں تا کھانا جاؤں پاؤ تو تل کو بھج جاؤ او بادشاہ میں تے ਚੱਲੇ ਆ بھج جاؤ بادشاہ سلامت میں آپ کے سارے شرط مانوں گا تینوں اچھا ہاں جی 2 مہینے تینوں میرے کو رہنا پوے گا ٹھیک ہے میں 2 مہینے آپ کے ساتھ رہوں گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہو چلو نا کیا کر رہی ہو چلو چلے نا چلے چلے بھائی چلے 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 میں آ رہا ہوں پھر ایسے بھی السلام علیکم بادشاہ سلامت اگر تو چلا گیا مڑ کے دے آ گیا آپ کی تینوں شرطیں میں نے پوری کی ہیں بادشاہ سلامت اچھا ساری رات بھی عبادت کیتی ہے ہاں میں نے سارے رات عبادت کی ہے ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ عشاء کا نماز پڑھتے مولوی کے ساتھ اور صبح کا نماز پڑھتے ہیں مولوی کے ساتھ تو آپ ایسے ہو گئے کہ آپ نے ساری رات عبادت کیا ہے ٹھیک ہو گیا تے قرآن پاک قرآن پاک جو ہے نا تو ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ 3 دفعہ صورت فال کا پڑھو نا تو آپ کا جو ہے تو ساری ایک ختم کا وہ ہو جاتا ہے تو آپ نے سارا سال قرآن میں جیت پڑھ لیا یہ بھی ٹھیک ہو گیا تے روزے سال تے روزے سال کے جو 3 جو معاشر کے روزے آتے ہیں نا 6 تو وہ پکڑو نا تو آپ نے ایسے ہے کہ آپ نے سارے سال کے روزے پکڑ لیے ہیں دین تو یار بہت آسان ہے بہت آسان ہے لیکن ان لوگوں نے بہت مشکل بنایا ہے نہیں یہ تو کرنا چاہیے بالکل یہ کرنا چاہیے یہ ساری شرطیں تو پتر پوریاں کیتیاں یہ دین بہت آسان ہے میں بھی سمجھتا تھا یہ دین بڑا مشکل ہے یہ تو آسان ہے تو میں بھلیا ہی رہا شاباش میں تو وعدہ تیرے نال پورا نبھاواں جو کیتا ہے Thanks for watching my YouTube family.